नों साराबो नरक साराबो जों सरकार चले मानो যিনি 33 জন এমএলএ তোমার কোনো দরকার নেই যখন খুশি থাকারই থাকলি যখন সরকার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তুমি চলে যেতে পারো আমরা তো সবসময় বলছি আসার সময় আমরা ডাকিনি তুমি বলেছিলে যে মিলেমিশে কাজ করব তার জন্য আমরা তোমাকে নিয়েছিলাম এখন তুমি যে কোনো সময় চলে যেতে পারো ত্রিপুরা নোটিস টিভিনো নাইতংনাই আনি খাপানি রাংসাংনি তাকুকতাই বকসরनो नरकनो हाइन हाइ लामसगो त्रिपुरा नोटिस टीवी चैनलनि फाइसिंतै जतननो खापांनि हामसाकमा तै खुलुमुं याफारो दिनै जों नांखंमानि कगनतै कक चाइलायनाय तै सावि मालायनाय खापानि ताकुकताय बकसं सिनि त्रिपुरा हास्तेओ काइनै आंचलिक पार्टी तंगो ओ काइनै आंचलिक पार्टी इंखा काइसांगा त्रिपुरा मथा तै काइसांगा तामो आईपीएफटी फियाबा ओ काइनै आंचलिक पार्टीनो सिनी त्रिपुरा एलाकाओ हाइकबा सिनी ओ त्रिपुरा हास्तेओ ताबुक बेलायखेनो एक्टिव हाइकबा उस्ट्रं गैतंगो फियाबा जों सालकिसिसा नि सिगां जों नुगैमानखा त्रिपुरा मथानो अंखरि थांदि नि सामानि अमंखा सिनी एक्स एमपी बनम गोनां रेवती मोहन त्रिपुरा फियाबा बो काइसा जागाओ पान्दावो बो त्रिपुरा मथारंनो नरक अंखरि थानाखाय थांगाय मानु नरकनो साबो रिं नरक फाइफोरबो नरकनि मुसुंथैनो फायो फियाबा नरक ताबुक अंखरै थानाखाय थांगाय मानु नरक तंबो गरैसोक गमाय थांबो गरैसोक फियाबा नरक तिनि अंखरै थानाखाय थांगाय मानु नै मकल बुसकांगो फां फांगाय तिनि सावि तंमानि फियाबा अमोबा त्रिपुरा मथारंनो साक नांलिया हिमा दाखलायखा ना त्रिपुरा मथारंनि साकाओ बरम रियां मा दाखलायखा ना त्रिपुरा मथारंनि सामुं तांनाय नेता मन्त्रि रंनि बहगनो दा तिनि चाकुबाय गगै सुरि तंखा फियाबा आबो ताबुक लुकुरं थानि बेलायखेनो सावि मानानि दरकार तै काइसा जों खोनावि मानखा बिहारो सिनि ओ त्रिपुरा हास्तेनि सिनि सीएम डक्टर मानिक साहा बिहारो इलेक्शन केम्पनि बागै थांपुरु आ पान्दावबो जों सिनि सीएम नि खुक्तै जों खोनाका आईपीएफटी खालायनाय रंनो जतनो उग्रपन्थी हिनि सामानि फियाबा जों अकक रंनोबो जों स्राय स्रायखाय जों ससियेल मिडियानि बिसिंतै खोनावि मानखा फियाबा तिनि आईपीएफटी रंनोबो तिनि सामुं नांलिया बा आईपीएफटी रंनो तिनि बरम लिलिया आईपीएफटी रंनो तिनि नरकनो जों काम नांलिया हिनिदा तिनिबा आईपीएफटी नि साकावबा तिनि मुख सिनि मन्त्रि अकरबा अकक सावि तनखा आईपीएफटी खायनाय रक जतनो उग्रपन्थी तै बलं बररक मांसे हिनै फियाबा बेलायखेनो वानाम सिंसा खापानि ताकुकताय बुकसं जारा आंचलिक पार्टी ओ तंनाय रक सिनि नेता लिडार मन्त्रि रक फियाबा तिनि नरक अंखरै फायनाय दे ना बरक बायदे तंनाय दे अमनो ताबुक लुकुरं थानि सोमुं बेलायखेनो आसाय तंखा तै जों गोबां मनो ससियेल मिडियानि बिसिंतै जों नुगैमानखा बाक्सा बाक्सा सिनि तंकसं तंनाय लुकुरक अकक रंनो खोनावै फिरं मुं रिलायमारक कक सालायमारक तै ओ त्रिपुरा मथारंनो अंखरि थांदि नि सामारकनो बाक्सा बाक्सा त्रिपुरा सारक अककनो तैयै रिएक्शन लेमारक अमो ताबुक ससियेल मिडियानि बिसिंतै बेलायखेनो नुकजागै तंगो तै बेलायखेनो खोनावि तंगो खापानि ताकुकताय बुकसं अमनो काइसा बेलायखेनो वानाम सिंसा सिनि ओ त्रिपुरा हास्तेनि जारा आंचलिक पार्टी खलाय तंनाय रंनि साकाओ ताबुक ओ बर्तमाननि सरकार ताबुक सामुं नांजागैदा तंग ना सामुं नांजागलि आंमा दा क्लायखा ना बरकनो बिसिमाओ लाथि रिउदा तंखा नरक दाक्ति अंखरै थांसिदि हिनिदा बरकबा
সাউই তনখা আউন বাগিনো বেলাইখেনো সাউই মানানি দরকার খাবার তাহকতাই বুকসং ফিয়াবা ও আঞ্চলিক পাতি খাই থানিও সিনি ত্রিপুরা সারক তে সিনি জনজাতি গোষ্ঠী রক তঙ্গ হইনি দে ফিয়াবা তিনি ও আঞ্চলিক পাতি রংবা তিনি সামুং নাংজাগলিয়া তেই সাক নাংজাগলিয়া বা বরম রিমানি কলাইলিয়া অমনি বাগিজা তিনি ত্রিপুরা মথা রং নরক অংখরি থানাকাই থাংদি নরক নরক जों केबो रिंगिया नरकसे फाइना मुसुं तै फायो नरकसे नरकनि मुसुं तै फायो फियाबा नरकनो जों रिंगिया नरक ताबुक अंखरि थानाखाय थांगै मानु हिनै सावै तंमानि निनि मकल बसंग फां फां फियाबा तिनि ও আঞ্চলিক পাতি খাইনাই রক যারা নেতা রক যারা লিডার রক মন্ত্রী রক ফিয়াবা তিনি বরংনি বখাও তিনি বরংনি ওয়ানসুকমুং হাইকাবা বরংনি ডিসিশন লে তিনি বাহাই অবনো তিনি টংকসং টংনাই লুকরং থানিও বেলেখাইনো সাউইমানানি নাঙ্গৈ টংখা তে বেলেখাইনো অকক রংनो তৈयै তিনি ওয়ানসুক নাইনানি নাঙ্গৈ টংখা খাবানি তাককতাই বুকসং তে অমা হাইকানা সিনি যারা আইপিএফটি খাইনাই রক আঞ্চলিক পাতি রক তিনি বরংনি সাকাও তিনি উগ্রপন্থী হিनै সিনি ডক্টর মানিক শাহ যে সাইতমনি অমব তিনি আইপিএফটি রং ও ত্রিপুরা মথা রং রুখ্লাইমা হাইদে তিনি ও আইপিএফটি রং বা তিনি রুখ্লাইনানি বাগै তিনি লাमा নাইতুগৈ টংখা হাইকাবা আইপিএফটি রং সামুং নাংলিয়া বা নরক কাম নাংলিয়া নিদা নাইসলেওই বা বরম লিয়া বা চাজাগ না গথক জাগলিয়া ওঙ্গৈ দে না কবি কবি দে সাক নাংয়া বা ওঙ্গৈ টংখা ও বর্তমানি সরকার অমনি বাগৈদা তিনি আইপিএফটি রংনবো যতন উগ্রপন্থী হিनै ও ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী বা তিনি সাউই টংখা খাবানি তাককতাই বুকসং অমনস সিনি টংকসং টংনাই ত্রিপুরা সালুকুরক যারা আঞ্চলিক পাতিও যারা সামুং তাঙ্গৈ টংনাই বড়রক বরব অক রংনো তৈयै বেলেখানে ওয়াসুক নাইনানি দরকার তেই সাউই মানানি দরকার খাবানি তাককতাই বুকসং গে আনসুক সাবিনো তিনি নি ককনো আঙরনো পাইরিখা যতন নরক সুস্থ কাহাম করুং টংবাই जादि ত্রিপুরা সা আয়োগ লকথুম পাইথাগো যতন হাইনা হাই খুলুম পিকা